I welcome Dr. Shankar Ramchandani, who is doctor in the Vimsar uh, Medical College. ଯିଏକି ଆଜିର ସେସନ ନେବେ sir for your information ଆମର जो students ମାନେ ଆଜି virtually join କରିଛନ୍ତି they are all class 11 and class 12 students mostly they are class 11 students ଏବଂ of the science of the schools having science stream ସେମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି virtually. We are having a series of webinars ଯୋଉଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ career options ଉପରେ ଆମେ a 1 hour session ଆମେ ନଉଛୁ and this is part of that series. Sir, for your information and also for the information of the other students, we are also having an online coaching program for the students of class 12 which we started in January last year. And now ଏଇ ଯୋଉ 11th ରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ admission ନେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମର online classes every day morning NEET preparations ପାଇଁ ଆମର online classes ଚାଲିଛି. We also have fortnightly tests and monthly tests in the pattern of the NEET which is being administered to the students. ଏଇଟା ବି ଆମର ଚାଲିଛି. We 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 hope that by this session ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ directly relate କରିକିରି questions ଏବଂ ତାଙ୍କ doubts ଗୁଡା clarify କରିଲେ they can prepare themselves better for their future. So with these sir opening remarks, I will now hand it over to Mr. Jashwant Singla, who will moderate the session and take the session forward. Warm welcome to everybody once again. थैंक यू सो मच सर समस्त को मोर स्वागत दर्शक वृंद मत आगे कहतु चैट बॉक्स रे सुना जाउची कि नै सेटा आगे देखिबा चैट बॉक्स रे प्लीज रिस्पोंड तो स्वर सुना होची कि नै समस्त अनुरोध चैट बॉक्स रे रिस्पोंड करिया पई सुना होची कि नै यस रे रिस्पोंड करंतु ऑडियो ठीक है धन्यवाद थैंक यू समस्त को आउ थरे मु अनुरोध करिबी जोठी जोठी कॉलेज रे आपण एठी अछंती जोठी आपण पिला मन लाइव देखुजंती पाखरे गोटे पुओ गोटे झियो गोटे स्टूडेंट दीटे स्टूडेंट को बसेबे जो माने प्रश्न पचारले इमीडिएटली संगे संगे उत्तर दउथिबे प्लीज इंश्योर दैट आपण थिबे आ गोटे कथा पिले माने सब नोटपैड धरि बसचो पेन इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट सेशन हाथ उठाओ म देखा मु स्क्रीन देखि पारुची नोटपैड धरिची अच्छा कि नहीं शो मी योर नोटपैड नोटबुक नोटपैड जहाँ धरचे देखा हाथ मु देखि पारुची एठाई पाखरे काई नोटपैड काई हां हेठी हाथ देखा नोटपैड देखा मते शो मी द नोटपैड ओ पिला मन सेटल होचंती ठीक अछि बढ़िया वंडरफुल प्रश्न जहाँ पचारिबा तमे चैट बॉक्स रे प्रश्न पचारि पारथुबो हम धीरे तार उत्तर देबा डॉक्टर शंकर रामचंद्रनी वेलकम सर कैन यू हियर मी अपन सुनि पाछन सर Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. I can hear, sir. अच्छा सर आम आरंभ करिया गोटे छोट हमर एजेंडा इंस्ट्रक्शन आजिरो ए करियर वेबिनार आम आसंता माने गत 1.5 वर्ष हम करि आसु पिला माने पई पिला माने दूर दूर कोण रे बसचंती से माने जानि पार ना करियर विषय आम विभिन्न प्रकार करियर हमर प्रथम और थर्ड सैटरडे रे हम सबले करियर वेबिनार करू और आज विषय वस्तु होची करियर इन मेडिकल एंड अलाइड मेडिकल एथे आपण पाइबे क्लास 11 क्लास 12 रो स्टूडेंट्स माने जो माने किछि ऑलरेडी एस्पिरेंट थिबे जो माने एबे जॉइन करछन से माने एस्पिरेंट हेउथिबे तो मन रे बहुत कोहेलिका थिबो प्रश्न थिबो तार केमते उत्तर देबा आपण जाने से मैं चाहिए सर आपनकर एक्सपीरियंस आपण अनुभव बहुत काम दउछ एथि पे पिला माने मागे इंट्रोड्यूस कर दिए हमर रिसोर्स पर्सन टुडे डॉक्टर शंकर रामचंद्रनी तांके विषय रे तो बहुत लंबा अछि कहबाटा हम वैसे कहि परिबिनी कि संक्षिप्त निश्चय कहिबी जानिया दरकार से वर्तमान डॉक्टर शंकर रामचंद्रनी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड नोडल ऑफिसर स्क्रब टाइफस विमसार अछंती जोटा वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जोटा आगु बुल्ला मेडिकल कॉलेज नारे जଣା थिला सेठी अछंती से फॉर्मर जूनियर डॉक्टर प्रेसिडेंट मदद थे भीमसार रे तांकर 15 वर्ष रू ऊपर एक्सपीरियंस लानी एज ए डॉक्टर ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन फॉर द लास्ट 15 इयर्स अंडरस्टैंड से बेटर ही कहि परिबे करियर इन मेडिकल अलाइड मेडिकल केमिति आउ केमिति मागु बढ़ी परिबा स्वप्न तमे देखुछ स्वप्न देखो किंतु स्वप्न हाकर हे पई कोन प्रैक्टिकल स्टेप्स नेबा पड़िबा हम तांको आज सुनिबा से यदि टिकेम तांग विषय कहबी से ट्राइबल बेस्ड एरिया पद्मपुर रे से गोटे पुअर फैमिली रे जन्म होते 32 मेंबर्स फैमिली थिले ही हेल्स फ्रॉम वेरी हम्बल फैमिली वेर इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट वेरी वेरी साउंड आर्थिक अवस्था सुचल नथिला
एंड से गोटे कॉलोनी को अडॉप्ट कर लेप्रोसी कॉलोनी इन जुनापानी से पाखापाखि 54 फैमिलीज अच्छा 132 मेंबर्स अच्छा जो मैंने हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस के ऊपर से सजग अच्छा से अवेयरनेस क्रिएट करुँच तांको विषय कहबी से कौन तांको लाइफ रे सामान्य प्रतिभा जोगु जहाँ पाई जहाँ अर्जन कर कहबी से ओटीवी सिटीजन अवार्ड 2023 रे पाइछन्ति उत्कल रत्न सम्मान बाय ओडिया कम्युनिटी एट दुबई 2022 रे पाइछन्ति प्रवासी ओडिया सम्मान बाय ओडिया सोसाइटी दिल्ली एंड बैंगलोर रे से पाइछन्ति सिटीजन एक्सीलेंस अवार्ड बाय लायंस क्लब संबलपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड अमंगस्ट 5 मोस्ट प्रो पीपल डॉक्टर्स ऑफ इंडिया बाय टाइम्स ऑफ इंडिया से सम्मानित होइछन्ति से विभिन्न ना और फोटोग्राफ अचीवमेंट्स कृतित्व सब स्थान पाई इंटरनेशनल मैगजीन रीडर्स डाइजेस्ट रे एज द हीरो he has also got health icon award in 2021 by times of india and tankara movement against पराकत होची गोटे डेंजरस हर्बिसाइड ता अगेंस्ट से तांकर गोटे मिशन मूवमेंट स्टार्ट करथिले जहाँ पई he has also received international recognition अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे तांकर से कृतित्व अर्जन करचंदी रिकॉग्निशन पाइचंती से and he has got award from for पद्मश्री राधा मोहन स्मृति सम्मान 2024 रो अवार्ड भी मदा पाइचंती टिल नाउ तांको क्लिनिक रे तांको विषय से आगु कहबे से क्लिनिक ता वर्तमान मु सस्पेंस रखुची मुझे कहूनी से 70,000 पेशेंट्स से ट्रीटमेंट कर सारी जहाँ ना हूँ ₹1 क्लिनिक सर आपन को स्वागत बहुत स्वागत इथे आपण सर प्रथम धन्यवाद सर। क्वेश्चन करी प्रथम क्वेश्चन हूँ या आम पिला मन जानिया चाहिए जे आपन इंस्पायरिंग जर्नी फ्रॉम बिकमिंग अ डॉक्टर जेतला डॉक्टर हेले टू ₹1 डॉक्टर जो वर्तमान आपन लोग जानी ओडिसा रे आपन परिचित अछंती से जानकारी सर टिके संक्षिप्त रे पिलान कहिबे ताल सर पिला मन के अनुप्राणित है कि तुम सेठ हम आगु आरंभ करबा करियर इन मेडिकल एंड अलाइड मेडिकल सर ओवर टू यू सर थैंक यू सर। आपण समस्त मानकु प्रथमे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि जे आपण मते आज गोटे स्पीकर हिसाब से आमंत्रित करिसंती। तो डेफिनेटली मु कहबी जे जे जो परिवार आसले आपण तो कहि गेले जो परिवार थिला 32 जन परिवार 32 जन परिवार 2 जन कैंसर रोगी। तो से भली स्थिति बापा गोटे मात्र व्यक्ति थिले जे कि परिवार भरण पोषण करथिले। तो सेही समय दारिद्र्य ता उपरे रोग माने देखिबा गले बोझ उपर ललिता बड़ा। तो सेमिति सिचुएशन जे देखिछु बापांकर स्वप्न थिला जे तांको पुओ परवर्ती समय डॉक्टर होई चिकित्सा लोकंको सेवा करिवो। तो जेतले कोविड-19 रो समय आथिला देखिली जे माँ बापा को इच्छा था जेहेतु आउ बहुत लोग हैरान होते आप भी जानते सारा विश्व कोविड-19 लेकिन गोटे गोटे विपरीत परिस्थिति रे गति करथला। तो सही समय भाविली लंबा लंबा लाइन लागुतला हॉस्पिटल रे किछटा डॉक्टर माने तांकर क्लिनिक बंद करते देखिबा। तो सही समय भाविली कि बेस्ट समय बापा मां को स्वप्न को साकार करबाकू जाई मु 1 टंकिया क्लिनिक जेहेतु लोकंकर सम्मान कथा थिला मु जदी फ्री ऑफ कॉस्ट देखि तांता ताले होय तो लागि तांता तांकु जे डॉक्टर टा फीस रहउनी से फ्री रे देखौचंदी तांकर मन गोटे निम्न भावना आसता तो ताकू दूर करने मुझे 1 टंकिया क्लिनिक स्थापित करी। परवर्ती समय 1 टंकिया मेडिसिन सेवा 1 टंकिया ईसीजी सेवा और नेबुलाइजेशन सेवा आरंभ करी। तो डेफिनेटली केवल एति कहबी जे समाज तो मते बहुत किछि देथिला तो समाज को देबा उत्तम समय मिलता मते कोविड-19 समय से दृष्टि मु 1 टंकिया क्लिनिक स्थापित करी वर्तमान पर्यंत पाखापाखि 70,000 रोगी को मु ₹1 रे ट्रीटमेंट करी आछि। जहाँ भी हो माने समाज रू बहुत किछि पाइला परे समाज को देबारे जो मजा अच्छी सेटा मते लागिला कि एई 1 टंकिया क्लिनिक मते गोटे प्रकार नुआ दिग दर्शन देला। धन्यवाद सर थैंक यू सो मच सर आमे आमे सब आपण आम पई आदर्श सब डॉक्टर कम्युनिटी पे आपण गोटे आदर्श पिला माने तमे जते धन्यवाद। आशा करछो मु किछि कहि रखिबी जदि दी तीन प्रोफेशन अच्छी हेतु डॉक्टर प्रोफेशन सच तमे यदि पैसा पई चाहूची जे आगु बढ़ी कि डॉक्टर हेबी ताले मु से केस रे मु तमे गोटे भलो गोटे इंपैक्टफुल आ पावरफुल डॉक्टर जो लोकन पे सेवा आसी परिबा हेबाक चाहूचो ताले पैशन लेके जाओ जे मु किछि लोकन को सेवा करी ताले बहुत भलो करि पारिबो आ आगे परिचित भी हबो एटा मोर तम पई उपदेश कारण पिला बहुत पिला अप्लाई करते 25 लाख लास्ट डेटा हूँ 24 लाख केते हजार पिला मैंने अप्लाई करथिले 55,000 सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स फैक्ट्स हम देबी पिला जानिबो तमे सर मोर क्वेश्चन है आजिकली पिला माने जो इंजीनियरिंग मेडिसिन ए फील्ड दौड़ुचंती एटी गोटे रेस चलची ସେମାନେ କଣ ସେତିକି ରିୟଲିଷ୍ଟିକ वे जाउचंती ना समाज को शुणिकी जाउचंती
ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ କଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜର୍ଭେସନ କଣ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମବିବିଏସ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ୟାସନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ନିଟ୍ ରାଙ୍କ ଟା ପାଇଗଲେ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ଜୁନିୟର ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବି ଥିବେ, କାମ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରକାର ଅବଜର୍ଭେସନ ଆପଣଙ୍କ, ଟିକେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ଆଗକୁ ବଢିବେ ପ୍ଲିଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ବହୁତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଏମବିବିଏସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ। ତ ବହୁତ ଛାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଫେସନଟା ଆଗରୁ ଯେମିତି ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉ ଗୋଟେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ସତ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ କ୍ଲାସରେ କି ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଜଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରଫେସନଟା ହେଉଛି ଜବ ସିକ୍ୟୁର ପୋଜିସନ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଫେସନଟା ଏମିତି ପ୍ରଫେସନ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ନ ଯାଇ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ନ ଯାଇ, ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଜବ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରବଳ ବେଶୀ, ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ, ମାନେ ପ୍ରଫେସନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ଭାରତରେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ପପୁଲେସନ ରେସିଓ ବହୁତ କମ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦ୍ୟପି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜବ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ପ୍ରଫେସନଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଫେସନଟା ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଫେସନ, ଯେମିତି ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରଫେସନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା, এই ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଫେସନ ବା ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟ କରି ଆସୁଛୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଛାତ୍ର ଆସନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଜବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେହେତୁ ରେସପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ବୋଲି କହୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରଫେସନ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଇଯିବେ। ତ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କିଛି ଲୋକ ଛାତ୍ର ଗୋଟେ ସେବାର ଗୋଟେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ମେଡିକାଲ ପ୍ରଫେସନଟା, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେବା ବି ଅଛି, ରୋଜଗାର ବି କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇବେ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଫେସନ। ଏବେ ବି ଯଦ୍ୟପି ଏଠିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବହୁତ ଡେଡିକେସନ ରହିଛି, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଫେସନର ଗରିମାଟା ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଫେସନ ଯୋଉ ମଜାଟା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହୁନି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ ନେଇଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏହାକୁ ବଖାଣୁଛି। ତ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯେ ବହୁତ ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ କି ନି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବେ, ଏହି ପ୍ରଫେସନ ମାନେ ମହତ୍ୱଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଗୁଡ୍ ଆର୍ନିଂର ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟା ଜିଲ୍ଲା ସେବା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ମୌକା। ତ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 24 ଲକ୍ଷ 80,000 ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏପିଆର କରିଥିଲେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର ସର୍ଭ ଦ ନେସନ, ଦେଶକୁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡା କରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲ ସାର୍ କଣ କହିଲେ? ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣୁଛ ତାଙ୍କଠୁ, ଯିଏ ଅନୁଭବୀ, ଯାହାର 15 ବର୍ଷ ଉପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲାଣି ଆଜ ଏ ଡକ୍ଟର। ପ୍ରତିଦିନ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି, ବିଭିନ୍ନ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ଖାଲି ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ବଡି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତିନି, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି। କାରଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତମେ କହିଦେବେ ଯେ ତମେ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଠିକ ହେଇଯିବ, ସେ ସେଇଠୁ 50% ଠିକ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତମେ ଭାବିବ ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ବହୁତ କଣ ଖାଇଲ, କୋଉଠି ଖାଇଲ, କଣ କରୁଛ, ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଗାଇଡଟେ ଦେବା, ସେ ଅଧା ମରିଯିବ ସେଇଠି 50%। ବୁଝ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଭାଷା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଏ ପେସେଣ୍ଟ, ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ। ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ସମସ୍ତ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ। ଆଗେ ସେଇଟା ଭାବ। ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣ ବିପଦ କହିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ ହେବା ପାଇଁ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ପାଖେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ସାର୍ କୋଉ କୋଉ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ,
जे ए सब मोर स्किल सेट हेले मु गोटे डॉक्टर मेडिसिन प्रोफेशन आडे आगू जाई परिबी सेटा आपण से 4-5टा मते टिके क्वालिटी कोन सर एटा पिला माने एबेटु से निज भितरे डेवलप करबा आरंभ करिवे। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏମବିବିଏସ୍ ଟପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ 4.5 ବର୍ଷ ଏମବିବିଏସ୍ କରୁଥିବ, 1 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ, ତାପରେ ପାଖାପାଖି 5.5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଟ୍ ମାନେ ଆମର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପିଜି କଲା ପରେ 3 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏମଡି ଡିଗ୍ରୀ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିଏମ୍ କୋର୍ସ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ କରିବେ। ତ ଲମ୍ବା କୋର୍ସ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5-6 ବର୍ଷ ଏମବିବିଏସ୍ ଯଦି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ପିଜି ପିରିୟଡ଼ 9 ବର୍ଷ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଡିଏମ୍ କରିବେ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ କରିବେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 12 ବର୍ଷ। ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 9 ବର୍ଷର ମାନେ 9 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେସେନ୍ସ ଥିବା କଥା, ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ଥିବା କଥା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା କଥା। କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀଟା ହାସଲ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରଫେସନଟା ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ ପ୍ରଫେସନ। ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡ ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାର ଅଛି। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ପରିଶ୍ରମ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡେଡିକେସନ, ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଥିବା କଥା, ମାନବିକତା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରି ଏଇ ପ୍ରଫେସନଟା ଗଢି ଉଠିଛି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ବିଳମ୍ବ କରିବା ତା ରୋଗୀର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଅପରେସନ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବାକୁ ପଡିବ, ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ଏଭ୍ରି ଡକ୍ଟର ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପେରିଫେରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯଦି କାମ କରିବେ, ପେରିଫେରି ସିଏସସି ପିଏସସି ରେ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେମିତି ଭାବେ ବୁଝେଇବେ ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ରୋଗୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏୱାରନେସ୍ ତିଆରି କରିବା ଅଛି। ହାତ କେମିତି ଧୋଇବ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଡାଇରିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡେଡିକେସନ, କମ୍ୟୁନିକେସନ, লিডরশিপ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡିଂ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଲିଡ୍ କରିବେ, ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାରାକୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି। ପାରାକୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାରାକୋଟ ଖାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଲଟାମରାଟା ସେଟା ଖାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଣ୍ଟିଡୋଟ ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଭାବିଲେ ମୋତେ ଲିଡ୍ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଲିଡ୍ ନ କଲେ ସରକାର ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଲିଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ ନେଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ। ତ ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭଲ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା କଥା। ଟିଚର ମାନେ ଏଜୁକେଟ ମାନେ ଆପଣ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଟିଚିଂ ମାନେ କରିବାର ଏବିଲିଟି ଥିବା କଥା। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ କାମ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକତା ଥିବା କଥା। ସେ ସବୁ ଯଦି ଅଛି ଏବଂ ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏ ପ୍ରଫେସନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଡନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିକିରି, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇକିରି, ଆଉ ଆପଣ ବି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ପ୍ରଫେସନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ। ଧନ୍ୟବାଦ सर। थैंक यू सो मच सर। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। पिला माने तमे नोट करूथबो, आगु आहुरी इन्फॉर्मेशन अछि। चैट बॉक्स रे क्वेश्चन पाई वेलकम, पचारा कोन तो प्रश्न पचारे अछि। मझे मझे किछि एंति प्रश्न पचारिबा, हम सार को दबा, सार हेताको उत्तर देबे। तनो स्टार्ट आस्किंग ए क्वेश्चन। जो माने इंटरेस्टेड अच्छा एई फील्ड रे आगु बढ़िया पाई, जे डॉक्टर आज मेडिसिन को आगु करियर करी कि आगु नहीं बढ़ीबी, सेति पाई तम प्रश्न पचारि पार। आमे धीरे धीरे क्वेश्चन मुहेबा चेष्टा करिवु, सब प्रकार प्रश्न उत्तर देबु। जहाँ जहाँ पे तुम दरकार जति इनफॉरमेशन दरकार से आम पाखे क्वेश्चन रेडी अच्छी। आम सार पचारा, सार आमको कहे है। सो वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। सर गोटे कथा, मेडिकल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिला माने जो एप्लिकेंट्स थांती रजिस्ट्रेशन हुए से बड़ी 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 है कि 24 लाख 24.5 लाख 25 लाख पाखापाखि पहुंचलानी। तो से सर सक्सेस रेशियो केते सर एथिरे पिला माने केते सक्सेसफुल होचंती? डिमांड तो बढ़ी चल से हिसाब से सीट्स तो बढ़ुनी। तो व्हाट इज द सक्सेस रेशियो एठी पिला माने केते कोचिंग आप से टिके सर आपण पिला कहि परिबे सर पिला रियलिस्टिक वे भाई परिबे जो हतरे मैं एथिरे करियर करिबी कि करिबी ना, एंड दिस इज अ रेस। आगे ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ସବୁଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ନେଇକି କୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟ ରେସିଓ ବହୁତ ମାନେ କମ, ସେଥିରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ 25 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏପିୟର କଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 14,000, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ କହୁଛି 1,14,000 ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ ଅଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଯୋଉ ଏମଏନସି ଟିକେ ବଢେଇଲା ପରେ 6.5% ଗ୍ରୋଥ କଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 1,14,000 ସିଟ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ମିଶିକରି।
तो देखिले माने मतलब 25 लाख रु पाखापाखि लक्षे माने 1 in 25 lakhs माने गोटे व्यक्ति 25 माने 25 लाख रु माने गोटे लक्ष्य माने 25टा पिला गोटे पिला तो डेफिनेटली गोटे कथा कहबी जे डेफिनेटली टॉप एंट्रांस किंतु एथिरे आपण हार नहीं सक्सेस रेट टा डिपेंड करिबा आपनकर बहुत गुडा फैक्टर ऊपर जेमति कि आपण हार्ड वर्क आपण केते परिश्रम करूछंती द्वितीय जेटा स्ट्रेटजी आपण को भाबरे स्ट्रेटजी बनौछंती आपण खाली 12 घंटा 14 घंटा पाठ घंटा 16 घंटा पढ़ले जे हेबो सेंति माने गोटे गोटे पिला देखिथे कम पाठ पढ़ी कम समय माने 8 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 9 घंटा पढ़ी करी तमे सक्सेस गेन करूछंती द्वितीय गोटे गोटे व्यक्ति 14 घंटा 15 घंटा पढ़ी करी बजो सेते सक्सेस हेई पारे तो तार गोटे कारण स्ट्रेटजी आपण को हिसाब रे पढ़िबे आपण को लक्ष्य प्रथमे साधित करंतु आमे मते एंट्रांस पाइबार अछि मते एमबीबीएस पढ़िबार अछि तो कोन कोन स्ट्रेटजी करिबार अछि जद्वारा कि कम समय मध्यरे बहुत गुडा टॉपिक को कवर करिबा एवं ताकू केमिति हिसाब कवर करिबा ताकू केमिति केमिति बार बार रिवाइज करिबा तार संगे संगे हार्ड वर्क एटलीस्ट डेली मिनिमम तो 10 घंटा 8 to 10 आवर न पढ़ले मिलबाटा डिफिकल्ट किंतु तार संगे संगे स्ट्रेटजी बनै करी आपण को लक्ष्य साधित करिबा अछि बहुत जन व्यक्ति को देखी जे प्रथम अटेम्प्ट रे क्वालिफाई कले डिप्रेस जानते किंतु मु कहबी डिप्रेस बार कोनसी आवश्यकता नहीं आपण माने मोस्ट ऑफ द बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर मु ना भी कहबी ना फोरम रे कहबा ठीक होनी तो से माने इवन आपण +2 एंट्रांस रे 2 थर 3 थर 4 थर 5 थर आगो जेई एंट्रांस होतला से समय डेला परे मध्ये पाई नांती पंचम थर इवन हम टाइम रे 25 वर्ष तला एज 25 इयर्स तला लास्ट ए किंतु एबे तो से एज लिमिट आउ नाही तो से समय लास्ट अटेम्प्ट रे मध्ये पिला पाई छथि तो या पई मु कहूनी जे आपण समय नष्ट करंतु किंतु आपन पारे जदि कॉन्फिडेंस अछि प्रथम अटेम्प्ट रे आपण जदि क्वालिफाई करू नाहंती आपण डिप्रेस हेबार आवश्यकता नाही बरम आपण किभली भाबरे स्ट्रेटजी कोन लकुना रहला ताकू एनालिसिस करिबार आवश्यकता रहिछि ता संगे संगे आपण को जो माने सक्सेस हिचति तांकर आपण टिके तांकोटू आपण टिके इंटरेक्ट करंतु तांकोटू पचारंतु जे केमिति से पाठ पढुतले केमिति नउत आपण वर्तमान तो टीवी ब्लॉग रे इंटरव्यू दे दउछि ताकू एवं यूट्यूब रे भी देखुतबे ताकू आपण एनालिसिस करंतु एवं से स्वप्न को साकार करबा पई से पेपर स्ट्रेटजी सहित हार्ड वर्क एवं लक्ष्य को साधित करबा पई जो कॉन्फिडेंट रहिया कथा मु कहूनी ओवर कॉन्फिडेंट भी होंतु नहीं किंतु कॉन्फिडेंट टिके रखंतु जे ए टाइम रे नहला आरो टाइम रे हिजबो प्रथम टाइम रे हिगला भलो कथा जदि प्रथम टाइम सक्सेस होनांती आपण जदि आपण पारे कॉन्फिडेंट अछि एवं प्रॉपर स्ट्रेटजी एवं हार्ड वर्क करिवे डेफिनेटली आपण सेकंड अटेम्प्ट रे सक्सेस हेई परिबे और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट रे सक्सेस हेई परिबे तेनु सक्सेस रो कीटा देखियो बोले गोटे दुईटा लाइन रे कहबी हार्ड वर्किंग प्रॉपर स्ट्रेटजी 3 नंबर है आपनकर कॉन्फिडेंट रहबा कथा एवं ता संगे संगे पूर्ववर्ती जो माने पाइछथि छात्र माने भलो भलो सफलता हासिल करिए तांकर जो सक्सेस को जदि एनालिसिस करिवे आपण डेफिनेटली सक्सेस हेबे सक्सेस को केबेले भी फेलियर इज द वे टू सक्सेस मु एबे भी कहूची आपण थरे ना पहिले निराश होंतु नहीं आपनको पापरा देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज डोंट थिंक दिस अपॉर्चुनिटी लास्ट अपॉर्चुनिटी आपनकर बहुत अवसर अछि सेही अवसर को ठीक समय रे आ गोटे परीक्षा समय जो एंजाइटी रहे सेतु दूरे रहंतु एवं परीक्षा टाइम रे जो आपण क्वेश्चन अछि किभली भाबरे परीक्षा रे अटेम्प्ट करिवे टाइम मैनेजमेंट केमिति करिवे से सब मध्ये बहुत तार मध्ये गोटे आवश्यकता अछि वर्तमान तो कोचिंग मध्ये दिया जाउछि से सब रो मध्ये गोटे आवश्यकता रहिछि ताकू जदि ठीक हिसाब अन्वेषण करिवे एनालिसिस करिवे ताले आपण डेफिनेटली सक्सेस गेन करिवे सफलता हार बेसी नथिले भी मतलब नहीं जो पिला माने पाउछथि से माने भी तो हम भलिया छात्र जदि एही भावनाटा रहिबो ताले आपण डेफिनेटली सक्सेस गेन करिवे आ एबे तो सीट भी बेसी सर आमे आगु से बहुत सारा प्रश्न अछि पिलांकर किछि प्रश्न आसीबो आपण टिके अनुरोध आमे यदि टिके संक्षिप्त रे आंसर दे परिबा आमे बहुत सारा क्वेश्चन आमे कवर आज्ञा करिबा आपण रिक्वेस्ट ठीक है सर पिलांकर किछि कारण सर आपण को क्वेश्चन रु जतले आपण किछि बुझौचंती मु पिला मन सर गत 15 वर्ष देखि आसुची पिलांकर भावना तांग मोटे कोन चलची मु ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन जानि सारलिनी ऑलरेडी पिला आपण भी जानि सारलिनी ऑलरेडी तो सही सर मो मन जो क्वेश्चन अच्छी सब पिलांग ପାଇଁ प्रश्न ମୁଁ ଆପଣ ପଚାରିବି ଆପଣ ଯଦି କ୍विକଲି आंसर ଦେବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ करे ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କଭର କରିପାରିବା ତ ମୋର आज्ञा ଆପଣଙ୍କ ଏଇ आंसर ମୋର क्वेश्चन ये ହେଲା ଯେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ତମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି 2024 ଡେଟା 24,06,779 ପିଲା अपियर करथिले क्वालिफाइड 13 लक्ष टଙ୍କା 13 लक्ष पिला मेडिकल सीट गवर्नमेंट मेडिकल सीट 55,648 नंबर यार से टिके ही थाई पारे प्राइवेट मेडिकल सीट 50,000 तो जो सर कहले लक्षे 14,000 सीट अच्छी मु तो खाली काउंट करी 55,000 सीट कारण प्राइवेट मेडिकल सीट से ही अफोर्ड करि परिबे जो माने पैसा खर्च करि परिबे
राइट। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବେ ଦେଖୁଣି ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ ଯାଅ ଓଡିଶାରେ ଯାଅ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି 75 ଲକ୍ଷ 80 ଲକ୍ଷ 85 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି 5.5 ବର୍ଷ ଏମବିବିଏସ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ତମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି କାହା ପାଇଁ ନା 95 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍। ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଯେ ପିଲାମାନେ କିଛି କହନ୍ତି ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଭେରି କଷ୍ଟଲି ହେଲା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାଇଁ ହେଲେ ଭେରି କଷ୍ଟଲି। ତ ସେ ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆଉଟସାଇଡ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇକି ସେଠି ପଢିକି ପୁଣି ଏଠି ଫେରିକି ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କଣ ଏଟା ହବ କି? ସେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଜୁକେସନ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଆଉଟସାଇଡ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ କେତେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ୱେ ଅଫ ଡୁଇଂ ଇଟ୍ ଟିକେ ଆପଣ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସଏ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରଷିଆର ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଲେଜ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ କମ ରେଟରେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି କମ ରେଟରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିପାରିବେ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ପଇସା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଏମବିବିଏସ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆସିକରି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କରିବେ। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଆପଣ ଭାରତର ଯୋଉ କଲେଜରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆମର ବୁର୍ଲାରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କଟକରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡକ୍ଟର ଫରେନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଫରେନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ। ତ ଯୋଉମାନେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ବଟ୍ ଫରେନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଏନଟିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଏନବି ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଉଛି। ତ ସେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ କହିବି ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପଇସା ପାଇଯିବେ ରୋଜଗାର କରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ବିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଟା ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ଏନବି ବୋର୍ଡଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ସୋ ଦିଟା ଅପସନ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଓପନ ଅଛି ଆମେ ବାହାରେ ହିଁ ପଢିପାରିବା ଏବଂ କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ସ୍କଲାରସିପ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ମେରିଟୋରିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛ ଏକାଡେମିକାଲି ଭଲ କରିଛ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ ଆଇଦର ତମେ ଏକାଡେମିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଟର୍ମ ଅଫ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛ କିଛି ବି ତମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆକୋଲେଟ୍ସ ତମ ଲାଇଫରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ବି ଦେयर ଆର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ ଆଉଟସାଇଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉମାନେ ତା ପାଇଁ ସ୍କଲରସିପ ଦଉଛନ୍ତି ତ ସ୍କଲରସିପ ବି ପଢି ପାରିବ। ତ ସେଇ ଅପସନ ବି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଫର୍ଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡେନ୍ସ .com ଏଇଟା ଆମର 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଟିଚର୍ସ ଡେ ଦିନ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଅନରେବଲ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡେନ୍ସ .com ଲେଖି ପକା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନ www.odishacareerguidance.com ସେଟା ସବୁବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଆଭେଲେବଲ। ତାପରେ ବି ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଧୀରେ 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 ଅପଗ୍ରେଡେଡ ହବ ତମ ପାଇଁ ରହିଲା ଜୀବନ ସାରା କିଛି ଦରକାର ତିନିଟି ସୋର୍ସ। ସୋର୍ସ ୱାନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡେନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛ କି ନାହିଁ କରିଦବ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରିୟର ଲାଷ୍ଟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଟା ଅପଲୋଡ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆହୁରି 20ଟା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଲାଇଭ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି କଥା ବି ଚାଲିଛି ସେସନ। ଥର୍ଡ ୱେବସାଇଟ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହଉଛି କ୍ୟାରିୟର ବୁକଲେଟ। ବୁକଲେଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଖରେ ସେଇଠୁ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ସୋ ଇଟ ୱିଲ ଭେରି ସୁନ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ବୁକଲେଟ ଯୋଉଥିରେ 100ଟି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତମ ପାଖକୁ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ। କ୍ୟାରିୟର ପୋଷ୍ଟର ପହଞ୍ଚିବ ୱାର୍କସିଟ୍ ପହଞ୍ଚିବ ତାପରେ ତମେ କାମ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଆଗକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ତମେ ଆମ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ମେସେଜ କରିପାରିବ ତାର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିବୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଅଛି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆମର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଆମେ କେମିତି କମେଇ ପାରିବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ଆଉ ଆମ ଆନ୍ସର ପାଇଲେ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ। ଫଳରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ତମର ଆୱାରନେସ ଟା ବଢିବ ତମର ଇମିଡିଏଟଲି ଆନ୍ସର ଟା ମିଳିବ ତମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ନେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ ରେସିଓ ସାର୍ ଦେଖିପାରୁଛ ସ୍ଲାଇଡରେ। ସାର୍ ଟିକେ କହେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରବାବଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଟପ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢିବି ବୋଲି। ତ ସାର୍ ଭାରତରେ ଥିବା ଟପ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଟପ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାଁ ଟିକେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଏନଆଇଏ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟିଂ ଥାଏ
ଭାରତ ବର୍ଷର ମାନେ ଭଲ ଭଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ। ତ ଆମର ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିଲେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଏମ୍ସ କହିଥାଉ, ସିଏ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଖାପାଖି ଟପ୍ ୱାନରେ ରହି ଆସିଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପିଜିଆଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯୋଉଟା କି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ସିଏମସି ଭେଲୋର, ଯଦି ବି ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା, ବଟ୍ ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନ ଏକୁବାର କରୁଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିପମର ଅଛି, ଜବାହରଲାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯୋଉଟା କି ଜିପମର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନ୍ୟାସନାଲ ରେପୁଟେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ତା ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଏଚୟୁ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କୋଲକାତା ଆସୁଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଲୋକାଲ ଏମ୍ସ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଏମ୍ସ ଜୟପୁର, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏମ୍ସ ରାୟପୁର, ଏମ୍ସ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଏମ୍ସ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡା ଏମ୍ସ ଗୁଡାକ ବାହାରିଗଲାଣି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ନିମାନ୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଅପସନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ଟିଏମସି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସେଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ରେପୁଟେସନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଅଲିଗଡ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତା ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଷ୍ଟେଟରେ ବି ଅଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଯେମିତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି। ତାପରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ମାନେ ଆମର ମୟୂର ବାରିପଦା, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟପ୍ ଟେରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ, ତା ସଙ୍ଗେ ଛାଡିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର କହୁଛି କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ଏବଂ ଏମକେସିଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ସୋଆ ଅଛି, ତାପରେ କିମ୍ସ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଭଲ ମାନେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ, ପିଜିଆଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଜିପମର, ବିଏଚୟୁ ବନାରସ, ତା ସଙ୍ଗେ ନିମାନ୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ମୁମ୍ବାଇ ଅଛି, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଲିଗଡ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯେମିତିକି ହେଲା କେଜିଏମସି ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଏବଂ ମାନେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ବିଡି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମାନେ ହରିୟାଣାରେ ଅଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଲେଜ ଅଛି, ଅପସନ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଧାରିତ ହବ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହବ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବିଷୟ ଅଛି। ଯଦି ପିଜି ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନେବ, କୋଉଥିରେ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମବିବିଏସ୍ ଲେଭେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମବିବିଏସ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ନମ୍ବର 1 ରେ ଅଛି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରୁ, ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରୁଥା। ତମେ ସାଇଡରେ ତମର ସ୍ଲାଇଡ ବି ଚାଲିଛି, ସାର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଲାଇଡ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତା ସାର୍ ଆଡିସନ ବି କରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ NIRF ରାଙ୍କିଙ୍ଗ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। NIRF ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଯିବ, ମେଡିକାଲ ମାରିବ, ତମେ ମେଡିକାଲ ସେକ୍ସନରେ ତମେ ପାଇବ ସବୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲଟା ବାହାରୁଛି ହେଲା। ତ ଜାଣିପାରିବ ଟପ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ୍ କଣ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆଉ ସେଠି ତମେ କେମିତି ପାଇପାରିବ। ସେମିତି ଓଡିଶାରେ ଆମ ଟୋଟାଲ 12ଟି ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଗଲାଣି, ଆଗରୁ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ଆମେ ତଥାପି ଟପ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆମର ଏସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ, ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୀମସାର ଭିତରେ ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଟପ୍ ମେଡିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜେସ୍ ଇନ୍ ଓଡିଶା। ତା ଛଡା ଆହୁରି 9ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି, ବାରିପଦାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରିପେୟାର କର, ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନା ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଆପଣ ତ ସାର୍ ଭାରତ ବର୍ଷ ସବୁ କଲେଜ ନାଁଟା କହିଲେ, ଆଉ ଓଡିଶାରେ ବି କହିଲେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ ଆମର ବାହାର ପାଇଁ 15% ରହିଛି, 15% ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଆସିପାରିବେ, 85% ଷ୍ଟେଟ ଅଣ୍ଡର ରହିଛି। ତ ସେଥିରେ ସାର୍ 720 ମାର୍କ, 720 ମାର୍କରୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଆମେ ଟପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଇପାରିବା, ଆଉ କେତେ ମାର୍କସ ଆଣିଲେ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମ କଲେଜେସ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସେଥିପାଇଁ ପାଇ, ସ୍ପେଶାଲି ଭୀମସାରରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, କଟକରେ କେତେ ମାର୍କସ ଆଣିଲେ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଡମିସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହେଇପାରିବା, ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜୁଆଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଏଇ 2024ରେ ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। 2024ରେ ଟିକେ ମାନେ କଟଅଫଟା ଟିକେ ହାଇ ଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଦେଖି 650ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଠ ପଢି ପାଇଲେ। 600ରୁ 650 ଭିତରେ ଥିଲା ପିଲା, 600 ତଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଜୁଆଲ ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ୟୁଜୁଆଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର 600ରୁ 650ରୁ 650 ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଶିଖିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 550ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ
मिली जाउची किंतु जदि आपको डेफिनेटली श्योर शॉट माने पाइबार संभावना बेसी अछि ताले आपको 600 रु 650 गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज पे कहूची 600 रु 650 जदि रखी जंती ताले आपको पाइबार चांसेस टा यथेष्ट अधिक किंतु 550 रु 600 मध्ये थरे थरे रैंकिंग माने तलकु जाउची तो जदि ऑब्वियसली मु गुटे कहबी जे आपण सेफ जोन रे रहिबे जदि 600 रु ऊर्ध्व रे रखी जंती ओडिसा रे मध्ये आपण जदि भीमसार बुला कथा नेबे मु ए वर्ष देखुतली पाखापाखि जो 600 पाखा 640 पर्यंत 50 ऊपर जाइछि ए वर्षटा किंतु अन्य वर्ष मान 620 630 आनले आनी मिली जाउतला तो से भीतर देखिले बेस्ट जदि स्कोर टा कहबे आपण जे 600 रु ऊर्ध्व रे आछंती आपण डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज पाइबे आउ 550 रु ऊर्ध्व रे रखिजंती ताले ऑल इंडिया रे कोन कोन सी जगह रे पाई जाई पारंती किंतु 550 जदि बिलो रहउची संभावना टिके कम रहिबो बहुत बढ़िया सर थैंक यू सो मच पिला जानिलो तुम देखि पार्थको स्लाइड रे 5 लेखा हिची जे एमबीबीएस सीट पई केते युद्ध चलची केते स्कोर मतलब मु टाइम सुनी आसली 580 90 रखिले मिली जाउतला बुल्ला रे एबे देखो 80 530 50 रे कारण ए वर्ष नीट रे से कामेला पर ए सब एमती हेची बट नेवर नो ए वर्ष कोन हबो किंतु प्रति वर्ष पिलांकर रजिस्ट्रेशन संख्या बढ़ी चली आरंभ होता 18 लक्ष रु 20 लक्ष रु 22 रु 24 के 25 लक्ष से पहुंचलानी 25 लक्ष पिला रजिस्टर कर बुझी पाछ पिला मन हाउ क्रेजी दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट तेनो भाबी चिंती के विषय डिसीजन नब सर मते प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न आडू जिबा पिला माने प्रश्न पचारते पिला माने तो तमे रिलेटेड टू ए करियर विषय जहाँ प्रश्न पचार सर कहबे सर नीट प्रिपरेशन पाई एते पढ़िया पाई तो मुझे आपण जानला जहाँ कथा कहउचंती हमकु बहुत परिश्रम करबा पड़िबो एते परिश्रम न कले पहुंच परिबा नाही ना प्रश्न होची नीट पाई भल मार्क्स रखिया पाई कोचिंग रो प्रस्तुति जरूरी की निजे निजे मो पाठ पढ़ी की सोर्स खोजी की निजे पढ़ी पारिबी कि कौन से गोटे टीचर ट्यूटर गाइड द्वारा गाइड है कि निजे निजे परिश्रम पढ़ी पारिबी की और मते कोचिंग जरूरी सर आप पिला टिके से जणेबी सर कारण कोचिंग इज कॉस्टली अफेयर बाहर कौन पढ़ले से कोचिंग भी कष्ट करया पड़ुची तो ता विषय टिके पिला देखो देखो कोचिंग टा गोटे आवश्यक तो निहाती आवश्यक कही हेबो नहीं आवश्यक तो डेफिनेटली कहीं कोचिंग आपन को वर्तमान जेतु प्रायतः पिला जहाँ पाखे पैसा अच्छी देखुथिबे आपण वर्तमान समस्ते माने विभिन्न प्रकार कोचिंग सेंटर रे जाके पढुचंती तो डेफिनेटली कंपटीशन टॉप जेतु इची संख्या अधिक तो डेफिनेटली प्रॉपर गाइडेंस रो आवश्यकता रहिछि किंतु एमती नहीं जे कोचिंग न कले मिलिबनी वर्तमान सरकार मध्ये बहुत बड़ा योजना जेते ओडिशा गवर्नमेंट योजना नैछि एवं नेशनल लेवल एनटीए मध्ये ता योजना नैछि सेभरी भाबरे इंडिया गवर्नमेंट मध्ये नैछि ई अभ्यास योजना बहुत गुड़ा अच्छी जो थे कि आपण मैंने घरे पाठ पढ़िया संगे वर्तमान जेतु एते फास्ट हेलानी दुनिया आपण घरे बसी यूट्यूब माध्यम गूगल माध्यम पाठ पढ़ी पारे आपण मानक विभिन्न प्रकार कोचिंग दि जाउची तो से कोचिंग गुड़ाक डेफिनेटली गोटे जिन कहबी जे वर्तमान आपण जितने भी एग्जाम दउछंती हार्डवर्क कौन सब्स्टिट्यूट नहीं एटा सत कथा किंतु प्रॉपर गाइडेंस कोचिंग आवश्यकता रही किंतु कोचिंग हेले जे हेबो नहीं जदि आप ठीक स्ट्रेटेजी नहीं करी एवं प्रीवियस जो माने विनर अच्छा जो माने भल परफॉर्मेंस कर एनालिसिस करेंगे सरकार का बहुत योजना अच्छी विभिन्न प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जो थे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दौरान ऑनलाइन रे हूँ ऑफलाइन हूँ दौरान तो तार आप सहायता नहीं पारे और निजक प्रस्तुत करेंगे कि सबुठ महत्वपूर्ण है एग्जाम जो दौरान तार माने 6 मास 3 ରୁ 6 मासटा हूँ जो कि आप स्ट्राटेजी नहीं कि भाव में पढ़े सब पाठ पाठ्यक्रम को ठीक हिसाब से आपको ठीक समय कंप्लीट करार अच्छी एवं रिविजन आवश्यकता रही संगे संगे एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट ये सब को जाना निहाती आवश्यक से आप कोचिंग सहायता नहीं पारती ऑनलाइन ऑफलाइन किंतु गोटे जिन कह पुणी थे ये कोचिंग हेले जे पाइबे से नहीं बिना कोचिंग रे विमसा 3 जन छात्र मुझे देखी बिना कोचिंग रे माने भल परफॉर्मेंस करते जड़े 371 रैंक रखी ऑल इंडिया लेवल रे तो एमती नहीं कि कोचिंग आवश्यकता नहीं किंतु कोचिंग आवश्यकता थिले सुधा आपको पाठ पढ़िया पड़ो संगे कोचिंग न नेबार जो क्षमता आप आर्थिक क्षमता नहीं आप सरकार विभिन्न एनजीओ मान विभिन्न स्कीम अच्छी ओडिशा गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम आप ऑनलाइन घरे बस कोचिंग गोटे मेटेरियल्स अच्छी मेटेरियल आप से मेटेरियल्स पाठ पढ़ी आप निजक सक्सेस करेंगे तेणु कोचिंग आवश्यकता रही किंतु अत्यंत जरूरी ता कहीहब नहीं केवल आपको स्ट्रेटेजी हार्डवर्क संगे संगे आपको टाइम मैनेजमेंट या प्राधान्य देवे आ विभिन्न प्रकार एग्जाम अच्छी जमीती कि आप मझी मझे एग्जाम देवे रिहर्सल एग्जाम टाइप आपको मॉक टेस्ट देवे से मॉक टेस्ट विभिन्न एनजीओ गुड़ाक सरकार विभिन्न प्रकार प्रोविजन जद्वारा कि ऑनलाइन रे
ତାହା କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲି ସାର୍ ଟୁ ନିଟ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବହି ପଢିଲେ ବେଟର ହବ ହ୍ୱିଚ୍ ବୁକ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ସାର୍? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିଟ୍ ହେଉଛି ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋର୍ସ ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ରହେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କମନ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏନସିଇଆରଟି ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ଅଛି, ଏନସିଇଆରଟି ର ବହି ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେହେତୁ ପଚାରେ ଆମ ଟାଇମରେ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏନସିଇଆରଟି କିମ୍ବା ଆଇସିଏସସି ରେ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇ ବହି ଗୁଡାକ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଭାବେ ପ୍ରୋଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛିଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡା ମାନେ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମେଟେରିଆଲ ଆପଣ କୋଚିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ବି ଅଫଲାଇନ ରେ ସେମାନେ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମେଟେରିଆଲ ଯଦି ପାଇଯିବେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ବି ଆପଣ ମେଟେରିଆଲ ମଗେଇ ପାରିବେ, ସେ ମେଟେରିଆଲ ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ପଢିବେ ତ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ସାର୍ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ ଅଫ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ +2 ପରେ ହିଁ ବା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତି, ଏଠି କ୍ଲାସ 11 ଆଉ 12 କୁ ବିଭିନ୍ନ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନକୁ ଡାକି ମେଡିକାଲର ନିଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରି ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ୱିଥ୍ ପ୍ରବାବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଠି ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉମାନେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ 11th ରୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ତୁମର ସେଇ କୋଚିଂ ବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆକାଡେମିକ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ତମେ ଜଏନ କର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ତୁମର କ୍ଲାରିଟି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ମାନେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପରେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ ବି କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସହାୟ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ପିଲା ଜାଣିଲ ଆମର ଡିଏଚଏସସି ତରଫରୁ ବି ଏଇଟା ନିଆ ହେଇଛି କରାହଉଛି ସବୁ। ମ୍ୟାମ୍ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ। କ୍ଲାସ 8:30ରୁ 10 o'clock। ସୋମବାର ଟୁ ଗୁରୁବାର ନା? ହଁ ସୋମବାର ଟୁ ଗୁରୁବାର 4 ଦିନ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ବାୟୋଲୋଜି ସକାଳ। ଏଥିରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରତି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଉଛି, ତୁମେ ତୁମର ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ହଉ ତ ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବି ଅଛି ପଢିପାରିବ। ଆଉ ତା ଛଡା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବ ଆଇଆଇଟିଏନ୍ସ ଲାଇକ ଫିଜିକ୍ସ ବାୟ ଆଇଆଇଟି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟ ଆଇଆଇଟି, ମ୍ୟାଥ୍ସ ବାୟୋଲୋଜି ବାୟ ଆଇଆଇଟିଏନ୍ସ। ଆଇଆଇଟିଏନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡିଓ ଅଛି, ସେଟା ବି ତମେ ପଢିପାରିବ, ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ତମେ ପାଇପାରିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ହବ ଆମେ ଲିଙ୍କ ଟେ ତମକୁ ପଠେଇଦେବୁ, ସେଇଠୁ ନିଜେ ପଢାପଢି କରିପାରିବ। ନିଜ ଯଦି ଏଫର୍ଟ ଅଛି, ଏନସିଇଆରଟି ବୁକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବ ତ ବିନା କୋଚିଂ ରେ ବି ତମେ କରିପାରିବ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନେଟରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ମକ୍ ସିରିଜ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଏନସିଇଆରଟି ବୁକ୍ସ ହଉଛି ସୁଡ୍ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଏନସିଇଆରଟି ବହି ତୁମମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ତମେ କେମିତି ସ୍ପିଡ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ନିଜେ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତମର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର। ଯିବା ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଉ ବାକି 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଅ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ମତେ କହନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ 12th ବୋର୍ଡ ବି ପଢୁଛୁ ପୁଣି ନିଟ୍ ପାଇଁ ବି ଲାଗୁଛୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସାର୍ ସେଇ ବାଲାନ୍ସ ଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତଥାପି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ବୋର୍ଡ ବି ପଢିବେ ଏଇଟା ପଢିକି ପାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲିକ୍ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ କରିବି, 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଗେ ମୁଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଭଲ ପାସ୍ ହୁଏ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନିଟ୍ ଆଡେ, ସେଇଟା ଠିକ ରହିବ? और साइमल्टेनियसली कौन टाइम मैनेजमेंट କରିପାରିବି ସେଇଟା ଠିକ ରହିବ? और କଣ କରିବି ସାର୍ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ସଠିକ ଉପାୟ ଟିକେ ଗାଇଡ କରିପାରିଲେ ସାର୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଟା ହଉଛି ବିଏସସି ଏକ୍ସାମିନେସନ ହଉ, ବୋର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ହଉ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଟିଂଟା ପାଖାପାଖି ଏବେ ଯେହେତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଆସିଗଲାଣି। ଆଗର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା ଆମ ଟାଇମରେ ବଡ ବଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 15 ମାର୍କ 25 ମାର୍କ ଏମିତି ପଡୁଥିଲା, ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଯାଉଛି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଛି, ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବିନା ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ କରିକରି। କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯେହେତୁ ତାର ଟିକେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟିକେ ଅଲଗା, ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ସମାନ ଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଟିଂଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବୋର୍ଡ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବୋର୍ଡ କରୁଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସମଟାଇମ୍ସ ଗୋଟେ ଆସେ ଆମ ମନରେ ଯେ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ କରିବା କି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ନଲେଜଟା ଯେହେତୁ ବିଏସସି ମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଠି ଠିକ ଭାବେ ଆପଣ ଯେ ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କୋଟାରେ ଯାହା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଲେଜ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିଛି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କରିକିରି ବିନା କଲେଜକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଚିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ସେମିତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ କୋର୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟା ରହିଛି ଡେଫିନେଟଲି।
तो डेफिनेटली गोटे जिनिस कहबी आपको जे इंटीग्रेटेड कोर्स माने आपको जिते प्लस टू प्रिपेयर कर माने एंट्रांस प्रिपेयर कर प्लस टू कोर्स को सामंतरे किसी समय दिंतु किसी समय एंट्रांस जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रिहर्सल करूँ और दुईटा को इंटीग्रेटेड करी माने आप जो चैप्टर आज धरतु सपोज आप पढ़ले ह्यूमन बॉडी ऊपर पढ़ले रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वास संबंधी रोग पढ़ले तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको जो प्लस टू कोर्स रे पढ़ुची से हिसाब से प्रिपेयर करबा ता संगे संगे एंट्रांस जो क्वेश्चन गुड़ा अछि ताकू प्रिपेयर कर आवश्यकता रही तो माने इंटीग्रेटेड अप्रोच जदि नेबे आप डेफिनेटली सक्सेस रे और तार सहित आप कोचिंग सेंटर मटेरियल मन फॉलो कर पारथिबा हम सीएचएससी बोर्ड जो ट्रेनिंग माने हमर जो ओडिशा बोर्ड ओडिशा सरकार को जो गोटे टीम रही से वर्तमान कोचिंग दिया माने आपनकर जो रेगुलर क्लासेस पर जो कोचिंग दिया आप जो समय कले ताकू मते तार मते सहायता नहीं पानी जदरा आप ठीक टाइम मैनेजमेंट करी प्रॉपर टाइम रे आप गोटे टाइम फिक्स करेंगे जोटा कि प्लस टू कोर्स पढ़े तो आउ गोटे टाइम देवे फिक्स करेंगे आप एंट्रांस ओरिएंटेड कोर्स माने जो अच्छी क्वेश्चन पड़ी ताकू जदि टाइम मैनेजमेंट आउ स्ट्रेटेजी लेके पढ़े ताले आप फास्ट अटेम्प्ट रे सक्सेस हो पारिबे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। पिला गाइड कर ऑप्शन अच्छी मुझे भी कहूँ पिला माने एका संगे पढ़ी पाउचंती ड्रॉप करी पाउचंती। सर आ गोटे क्वेश्चन अच्छी पिला माने मु देखी बहुत पिला माने पूरा क्रेजी है कि लगी जो पर्यंत सीट पाई ना गोटे वर्ष ड्रॉप करती 2 वर्ष ड्रॉप करती 3 वर्ष ड्रॉप करती 4 वर्ष ड्रॉप कर आपण हिसाब सर केबे पिला माने अटकी जीवा कथा जे मो द्वारा हबनी मु आउ किछि अलाइड मेडिकल आउ किछि दाड़ को जीबी एमबीबीएस टा छाड़ी की आकु बैकअप पे नेकी जीबी बैकअप न नै कि 4 वर्ष लगातार लागी रहबा तापर न होबा परे ये जो कंडीशन टा सेटा बुझी पड़थिबे सेति पे सर आपनकर गाइडेंस टा कोन। देखो मु गोटे जिनिस कहबी जे जदि आपन लक्ष्य अछि से लक्ष्य हासिल करिया पे आपण बहुत पद जाती किंतु हमको दुईटा फैक्टर देखियो समय मध्ये बहुत महत्वपूर्ण ता संगे हम लक्ष्य मध्ये महत्वपूर्ण आमर जदि फास्ट अटेम्प्ट होउनी ताले आपण सेकंड थर्ड अटेम्प्ट न हो माने नहीं आपण जदि उत्तम माने कठिन परिश्रम करिवे ता संगे प्रॉपर स्ट्रेटजी आपण स्ट्रेटजी मु सबले कहै छी क्वालिटी पर डिपेंड करतु क्वांटिटी पर आपण पढिबा समयटा 10 घंटा करिवे किंतु आउटकम करे किछि लाभ नै त आपण क्वांटिटी संगे संगे क्वालिटी मध्ये आपण इंप्रूव करिया अछि माने आपण समय सदुपयोग करी स्ट्रेटजी पढिबार अछि आ जदि प्रथम सक्सेस होला द्वितीय तृतीय अटेम्प्ट नहीं पारंती किंतु जदि थर्ड अटेम्प्ट पर मु भाबे जदि आपण रिस्क नउछंती डेफिनेटली रिस्क अछि बिना रिस्क से तो किछि कहि हेबनी जदि आपण कॉन्फिडेंस अछि आपण आगो को जानतु किंतु आपण तिले मात्र टिके संदेह अछि जे हम पारिबे कि नहीं मोर फाइनेंशियल कंडीशन सेते भलो नहीं ताले मु भाबुची आपण को आउ थरे रीथिंकिंग र आवश्यकता रहिछि आ आपण प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके आगो को बढ़िबे ना आपण ताको बैक करी करी पुनी आपण अलगा कोर्स को चूज करिवे सेटा पर्सनल पे डिपेंड करूची आपण फैमिली सपोर्ट पे डिपेंड करूची आपनकर घर फाइनेंशियल कंडीशन केमती अछि आउ आपनकर परिवार लोक केमती सहायता करी तार मध्ये मध्ये आवश्यकता नहि तेणु एटा प्योरली आपनक ऊपर किंतु एक्सपर्ट हिसाब रे कहिबी जे अत्यधिक समय नष्ट करबा आवश्यकता नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड तक चलिबो कि थर्ड अटेम्प्ट पर भाबुची आउ समय नष्ट करबाटा टिके रिस्की आउ सेटा हुए तो आपनको अनुकूल नहीं पारे तेणु आपनको लक्ष्य जदि साधन करा तथापि मध्ये आवश्यक माने अछि जुनून अछि ताले आगो को बढ़ंतु किंतु ता संगे परिवार कथा एवं हम फाइनेंशियल कंडीशन कथा मध्ये आपण विचार करंतु तापरे आपण जदि आपनको लागुची आपण ठीक ताले आपण आगो को बढ़ंतु जदि ठीक नाहंती ताले आपण पछक घुंची रिव्यू करंतु एवं आपण अन्य अल्टरनेटिव मध्ये चूज करंतु। एई परिप्रेक्षी रे आ गोटे प्रश्न धरନ୍ତୁ सर मु प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष पाइलिनी मु ड्रॉप कली तृतीय वर्ष रे मु आपण मु भाबुची पिलांको जति आज काउंसलर मु भाबुची पिला माने बैकअप नेबा कथा जदि मोर होउनी इन केस ताल मु कोन जीवी सही हिसाब से हम जानिले हम एमबीबीएस जानलु आउ कोन सर अलाइड आउ कोन सब प्रोग्राम अछि जदि मो टिपिकल एमबीबीएस मु पाउ नाही सीट आ को प्रकार प्रोग्राम अछि मेडिकल सेक्शन रे आउ अलाइड मेडिकल पैरामेडिकल रे कोन करे नै कि जाई परिबे से फील्ड रे हेल्थ केयर इंडस्ट्री रे सर पिलांको टिके संक्षिप्त रे कहि देले सर पिला माने सही से भाबी आरंभ करिवे जे मोर प्रायोरिटी अछि एमबीबीएस जदि न पाइली ताले मु एगुडा को रखिबी मोर ऑप्शन हिसाब रे सर। देखो मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन जति एमबीबीएस हला सेमिति आयुर्वेदिक मेडिसिन अछि बीएमएस होमियोपैथिक मेडिसिन बीएचएमएस अछि ता संगे संगे किछि एलाइड पैरामेडिकल स्टाफ जति अछि डीएम माने बीएमएलटी तापरे हला डीएमएलटी डीएमआरटी नर्सिंग हला ताते एमिति 25 टा एलाइड फिजियोथेरापी बैचलर इन फिजियोथेरापी बैचलर इन रिहेबिलिटेशन तो बहुत प्रकार अछि बीआईओटी बीआईटी अछि तो बहुत प्रकार जेति गुडे अछि तो ऑप्शन टा आपण क्लोज करंतु नहीं जदि आपनकर मेडिकल प्रोफेशन को जिबार अछि एमबीबीएस डॉक्टर हेबो नहीं खाली हेले हेबो नहीं
जदि अल्टरनेटिव न मिलुची अत्यधिक समय नष्ट करने जदि आप बीएचएमएस बीएमएस को सेकेंड अल्टरनेटिव दियंतु कि डेंटाल मध्ये अछि एमबीबीएस पर आपन डेंटाल बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जोटा कि लोक माने जो माने एमबीबीएस न करि पारंती से बीडीएस को प्रिफर करती बीडीएस भी बहुत स्कोप अछि बहुत स्कोप अछि सेमिति बीएमएस बीएचएमएस तापर आपनकर माने बीपीटी बा बैचलर इन फिजियोथेरापी बैचलर इन ऑक्युपेशनल थेरापी बीआईटी तो बहुत गुडा अछि तापर आपन डीएमएलटी बहुत गुडा ऑप्शन नर्सिंग अछि तो से सब माने बहुत गुडा ऑप्शन अछि तो ऑप्शन नै कि आपन चिंतित हबार आवश्यकता नहीं जदि आप डाक्टर हेबाक चाहूचंती आपण एमबीबीएस डिग्री पारिबे आपण बीडीएस डिग्री पारिबे बीएमएस डिग्री पारिबे बीएचएमएस डिग्री भी पारिबे एवं तापर भी जदि आपण होउनी ताले आपण बैचलर फिजियोथेरापी किबा नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल सर्जन जति गेला कि माने आपण बीबीएससी हैला किबा अन्य बहुत गुडा स्कोप अछि तेनु स्कोप प्रति आपण मेडिकल प्रोफेशन रे आपण कोनोसी आपण उद्देश्य रहबा कथा जे मु मेडिकल प्रोफेशन रे पसुची माने मेडिकल रिलेटेड किसी काम करिवि सेटा जहां भी हो डॉक्टर ही पार पैरामेडिकल स्टाफ ही पार तो समस्त गोटे महत्वपूर्ण भूमिका रही कौन प्रोफेशन न्यून नुहे कौन डिग्री न्यून नुहे आपण से कम आप दक्षता प्रदान करूँ कठिन परिश्रम करूँ आउ निश्चय सफल हे तेणु केवल एमबीबीएस टा ही ऑप्शन ताहा नुहे एमबीबीएस सहित बहुत अल्टरनेटिव ऑप्शन रही जहाँ फुलफिल करेंगे और आप निजर स्वप्न साकार करेंगे और निज गोड़े निजे ठिया हो पारे निश्चय सर थैंक यू सो मच पिला मैं तब स्लाइड देखि पारथबो सा जा जा कले ता निजे विमसार अछंती सेडी विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट्स रहिछि अलाइड मेडिकल पैरामेडिकल विषय कहले तुम समस्त को पिला माने एमबीबीएस रे सब सरी जाओ नहीं हम डेंटिस्ट्री अछि आयुर्वेदिक आयुष पाज आयुष हमर बहुत सारा हॉस्पिटल्स अछि आयुर्वेदिक यूनानी सिद्ध नेचुरोपैथी योगिक मेडिसिन तापर वेटरनरी साइंस हमर वेट डॉक्टर्स अछंती आउ गुडा अपन फिजियोथेरापी कहले ऑक्युपेशनल थेरेपी कहले लॉट ऑफ थेरेपिस्ट राइट तो ए सब भी बहुत अपॉर्चुनिटीज रही तेणु मु कहबार तात्पर्य या जे एमबीबीएस जदि होनी तमे द्वितीय प्लान करछ कि नहीं एटा मोर आह्वान सब टीचर मन पई सब प्रिंसिपल मन पई सब पेरेंट्स मन पई पिलांकर कैरियर आपण हाथ रे बहुत पिलांकर कैरियर नष्ट होईची पितामाता जोगु होउची भी मो पुओ करिवो जणे बायोलॉजी रे 90 आणुची माने तार डिटरमिनेंट हे गला से डॉक्टरेट हबो स्कोरिंग 19 बायोलॉजी डजंट मेक यू बिकम अ डॉक्टर डजंट मेक यू अ डॉक्टर प्लीज अंडरस्टैंड दिस तमर ते तापत सेति पैशन नाही तम सेति दृढ़ इच्छा शक्ति नाही भलो स्कोर आनिए बोली तार ग्यारंटी कोन राइट तो से निजक एक बाछ जदि मैं 70-80 भी आणुची तथापि आशा करी डॉक्टर हेपे तुम लक्ष्य किसी डॉक्टर हेबी डॉक्टर हेपे जो परिश्रम साज कहले 5.5 वर्ष 6 वर्ष सरीगला इंटर्नशिप रे तुम एमबीबीएस तापर 3 वर्ष पीजी पुणी 3 वर्ष पीजी करने तुमको से नीट पीजी देकी पुणी सीट तो पाइबार अच्छी ताप भी पिला ड्रॉप करूछंती सेटा भी ड्रॉप होची तो पाखापाखि 10 रु 12 वर्ष 15 वर्ष जर्नी टू बिकम अ डॉक्टर गोटे पिलाटे आसला काउनसिलिंग सी डॉक्टर हेबे आसला तो मांग संगे आसला गोटे एग्जांपल पिला सुन से कहला सर मु डॉक्टर हेबी मु ताको जर्नी सर जेमिति कहली मु सेमिति कहली एतिक वर्ष तापर 3 वर्ष तापर सुपर स्पेशलाइज एतिक वर्ष पाखापाखि गोटे भल डॉक्टर हिसाब से सेटल हेया पई टू बिकम अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर सो दैट पीपल नो यू डॉक्टर तो मार्केट बहुत अच्छे कि तुम सब डॉक्टर पाक जाऊँ कि तुम खोजिकी जाऊच को डॉक्टर बढ़िया को डर्मेटोलॉजिस्ट बढ़िया को स्किन स्पेशलिस्ट भल को ऑर्थोपेडिस्ट भल खोजी कहीं जाऊच डॉक्टर सब अच्छे पड़े जाऊन तेणु गोटे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हेल्प गोटे 10-12 वर्ष 15 वर्ष तपस्या दरकार जेन तो कहली से कहते एते मो पेशेंस नाही मु एते पढ़ी परिबिनी एते 12-13 वर्ष किए पढ़िबो से सीधा एमिति कहला तो मु तो ताल तो जान नथली केमिति ना केम जानले ना मते बाप मां कहले मां को डाक मां बाहर बसथिले मां आसले पाखरे मां कहले मां आपण ताले कहिसंती से डॉक्टर हेबे लिकी नाइ सर सिए हम पिला जहा करिवो जहा करूची एमति किछ नाही जहा से पढ़िबो हम ता से साइंस कुछ मते कहितला बेस पढ़ा पे दी जण मिसी एबे कोन कहूछ सो पिला माने मोर रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स प्लीज मो छुआर कैपेसिटी देखि ताको दियंतु आखि बुझिकी इंजीनियर मेडिकल आडे छाडंतु नाही पिलार भविष्यत आपण अंधार करछन सेटा मोर काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी एंड पिला मन तमको भी कहूची तमने भाबी थिक जाओ रेस पछरे दौड़नी follow where you will become successful where you will get happiness you will enjoy that job अब बारंबार चेंज कर दरकार न पड़ेगा सर जो पैशन ड्रिवेन रिसोर्स पर्सन आप पाखे अछंती वर्तमान डॉक्टर शंकर अछंती से तांको से पैशन ही बंचंती ना 1 रुपी डॉक्टर ना से वर्तमान एंटर ओडिसा रे प्रसिद्ध तो सेति तांका से भीतर मन अच्छी बोल से करि परछंती बुझि परछ कि नहीं हला
ଯିବା ପିଲାକୁ ଯିବା ସାର୍ ପଢିବ ଲେଖିଲ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କର ନେଟ୍ କଟିବ ଲେଖି କରେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପଚାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ସାର୍ ଏବେ ଟେକ୍ନିକାଲି କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ତମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାର ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଦି ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ତମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ନୋଟ କରି ପକାଅ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଦେଖ दिस इज स्पेशलाइजेशन जदि तुम मेडिसिन पढ़िबो एमबीबीएस पढ़िबो ए सब एरिया रे तुमरो स्पेशलाइजेशन सब अच्छी इंटरनल मेडिसिन पीडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स डर्मेटोलॉजी जोटा स्किन कहती रेडियोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जनरल सर्जरी कार्डियोलॉजी साइकेट्री सो दीज आर स्पेशलाइजेशन जोता नहीं कि पिला माने तमे एमबीबीएस पढ़ला पर एमबीबीएस तो सब किछि पढ़िबो तमे पूरा बॉडी देखिबो ऊपर तळ पर्यंत एवरीथिंग तार आखि कान नाक ईएनटी इयर नोज थ्रोट सब जिनस ए टू जेड शिखिबो शिखला पर पीजी रे स्पेशलाइजेशन टा नबो तापे तुमको एटा जाने बहुत जरूरी हला पिले तापरे हमें आकु बढ़िबा जिनस कि जानिया पई जेमिति अ, उम, मन साथ में कहले 12 वर्ष पाखे लागू टू बिकम कॉम्पिटेंट डॉक्टर इनकम विषय रे राइट स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क अबाउट द इनकम ऑफ अ डॉक्टर व्हाट वुड यू माने केमति केते टका पैसा कमे हबो पिला देखो तमे यदि इनकम एसा डॉक्टर हेबाक चाहूछ ताहले विल नॉट बी अ राइट डिसीजन कारण इनकम देखिबो तमे पर प्राइवेट 12 15 वर्ष 20 वर्ष एक्सपीरियंस कला पर तमे तो गोटे प्राइवेट मेडिकल जाउछ से सैलरी जाई कोटी टका रे पहुंचुछ ହେଲା ତମେ ତମର ଏବେ ଏମ୍ସ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ସମୟ ଅନ୍ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଏମ୍ସ ରହିବି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପିଲାଙ୍କ ସେବା କରିବି ହେଲା ତମେ ଡିସାଇଡ କର ମୋର ମୋରାଲିଟି ସାର୍ ଆଜି ସକାଳେ କହିଲେ ଏବେ ବି ଆନ୍ସର ଦେଲେ पेशेंस डेडिकेशन ह्यूमैनिटी पंक्चुअलिटी एंड बीइंग एन एजुकेटर बीइंग अ काउंसलर यदि एतिकी एटीट्यूड अच्छी ताहले तमे पिला सेवा करिपार सेवा मनोवृत्ति अच्छी এই ফিল্ড ହେଇପାରିବ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ନିଅ ନିଜ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲ ତମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପଇସା କମଉଥିବ ପଇସା ଅର୍ଜନ ଶୈଳୀ ବହୁତ ଚାହିଁଲେ ତମେ 50,000 କଣ 60,000 କଣ ଲକ୍ଷେ କଣ ତମେ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କମେଇ ପାରିବ ତେଣୁ ପଇସା ଅଛି ଭଲ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲା ହଉଛି ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ନେଟରେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତମର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାର ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ତମର କୋଚିଂ ସବୁ ହଉଛି ଡିଏଚଏସ୍ ତରଫରୁ ଆଟେଣ୍ଡ କର ତମର ମାନଙ୍କର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଇଡି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କି କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନବା ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ଯଦି ପିଲା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଆଶା ଆସିଗଲେଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଟା ରହିଲା ସେଟା ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ତାପରେ ଆମେ ସାର୍ କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ସାର୍ ଡେଡିକେସନ ଦରକାର ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ ରାଇଟ ସାର୍ ତ ୱାର୍କ ଲାଇଫ ବାଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଉଠୁଛି ମୁଁ ତା ଅର୍ଥ କଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବି पूरा डेडिकेटेडली सेट रहिबी तो केमिति से वर्क लाइफ बैलेंस टा केमिति हबो बहुत लाइफ डिस्टर्ब हुए इति पिला कारण पेशेंट मो पई आगे धर्म से माने मोर तो केमिति सर आपण केमिति मैनेज करचंती हैंडल करचे का पहिला मु टिके जणेले सा पिला माने टिके जानिबे से विषय ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଆସିଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ପେସେନ୍ସ ଲାଇଫ ଆମର ରହିବ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ସକ୍ସେସଫୁଲ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର ବି ଠିକ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ଡେଫିନେଟଲି ଟପ୍ କାମ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ହିସାବରେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଲି ଆମ ପ୍ରଫେସନରେ ହେଉଛି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ରୋଗୀ ଦେଖିବି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସାତରୁ ନଅ ଦେଖିବି ନା ଆସିବି 6ଟାରେ 9ଟାରେ ଆସିବି ତ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଯଦି ନ କରିବା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ କି ଘରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଡେଫିନେଟଲି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫଟା ଅଛି ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ ମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ରହୁଛି ସେ କାମକୁ ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ କିଛିଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସିଛ ମାନେ ଆମ ପ୍ରଫେସନରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି 9ରୁ 5 ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ସିରିୟସ ହେଇଯାଉଛି ମତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିପାରେ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଆମର କାମ କରିକି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫକୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ସବୁଦିନ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁନାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି
ସମୟର ସପ୍ତାହକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 2 ଦିନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦିନ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଟା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଠିକ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଗୀ ସେବା ଠିକ ଭାବେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମୟକୁ ଆପଣ ଠିକ ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମୟ ଦେବେ, ସେଇଟା ନିଜେ ପିଓରଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନିଜ ଉପରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରଫେସନଟା ଆସିଛ, এই ପ୍ରଫେସନ ମାନବିକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ରୋଗୀ ସେବା ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ରେସନ ଆସିବ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ। ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏନଲାଇଟନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ସାର୍ ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ କରି ଆପଣ ଟିକେ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭବ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କାମ ଦେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆଶା କରିବ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କେବେ ବି ଏମିତି ଅକେଜନ ହେଲେ ଆଜି ଆମର 11-12 ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ କ୍ଲାସ 9-10 ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏବେଠୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାରିୟର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ସେସନଟା କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ସାର୍। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମ୍ୟାମ୍ କହିବି ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବି। Thank you. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବିଗିନିଂରେ ମୁଁ ଥିଲି ଲିଙ୍କରେ ରହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ବି ବିଗିନିଂରୁ ବି ଶୁଣିଛି। ସାର୍ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସାର୍ ଯୋଉ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 hour ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଜବ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ ତରଫରୁ ମୋର ହାର୍ଟଫେଲ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଭରାଲି ମେଡିକାଲ ଲାଇନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବ ବା କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର ହଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଲଗା ସେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବୁ। ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ତା ସହିତ ବି ମୁଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଆମର ଯଶବନ୍ତ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ଯିଏକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ୱିଥ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ସ୍କୁଲ ମାସ ଏଜୁକେଶନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦେଇକି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ସାର୍ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ଆଜ୍ଞା। which type of questions are asked in NEET? ଟିକେ ସାର୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ within seconds ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ନିଟ୍ ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯୋଉଗୁଡାକ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର, 1 ଲାଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମାନେ ଏବେ ଆଗ କଣ ଥିଲା କି ଟ୍ରେଡିସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଏବେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ମାନେ ସମୟୋପଯୋଗୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ, ଯେମିତିକି ଆଡଭାନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ପ୍ରତ୍ୟହ କାମରେ ଆସୁଛି ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ପଡୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଅତି ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତି ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କାମରେ ଆସୁଛି ସେଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି। ଏବଂ ସର୍ଟ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ସେଟା ପଡୁଛି। ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ କୋଉ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ୟୁଜୁଆଲି ସ୍ପିଡ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେଇ ଟାଇପର ପିଲାମାନେ ବି ତାକୁ ଯାହା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଟାଇମ ନେଇକିରି ଆଡଜଷ୍ଟ କଲେ ସେ ମାନେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଥିବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟାଇମ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ର ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ସକ୍ସେସ ଗେନ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଇଜ ଦେयर ଏନି କଣ୍ଡିସନ ଫର ନମ୍ବର ଅଫ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଫର NEET ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଡିସନ नो ଅଛି କି? नो 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 ନିଟ୍ ୟୁଜି ପାଇଁ କୌଣସି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବୁର୍ଲାରେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ MBBS ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ। 65 years old, 65 ୟେସ୍ years old। ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଦେयर ଇଜ नो ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଚାନ୍ସ ବହୁତ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆସିଥିବାରୁ, ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣ ଆମେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ଆଶା କରିବୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ୱିଥ୍ ଦିସ୍ वी କଲ୍ ଇଟ୍ ଏ ଡେ। ରହିଲି ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡାକ୍ତର ଏତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ କଥା। ଥିଲେ ଗୋଟେ ଥାଇ ନାଇଁ ସେ କହୁଛି ଏତେ